बीजेडी सरकार रे क्षमताशाली थिबा एई दुई वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर एवं विवादीय आईपीएस ऑफिसर आशीष कुमार सिंह एवं डीएस कुटे केंद्रीय डेपुटेशन को जिबा वर्तमान समय जो चर्चा लागि रहिछि। आशीष कुमार सिंह आईटीबीपी रो आईजी भाबे नियुक्ति होइछन्ती एवं डीएस कुटे बीएसएफ रो आईजी भाबे नियुक्ति होइछन्ती। बीजेपी एवं बीजेडी मध्यरे मध्य घमाघोट लढाई देखिबाकू मिलिछि एवं बयानबाजी मध्य देखिबाकू मिलिछि। वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर आशीष कुमार सिंह एवं डीएस कुटे केंद्रीय डेपुटेशन को जिबा वर्तमान समय चर्चा लागि रहिछि। जदि कहबा आशीष कुमार सिंह आईटीबीपी रो आईजी भाबे नियुक्ति होइछन्ती एवं डीएस कुटे बीएसएफ रो आईजी भाबे नियुक्ति होइछन्ती। बीजेडी सरकार रे क्षमताशाली थिबा एई दुई वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर एवं विवादीय आईपीएस ऑफिसर आशीष कुमार सिंह एवं डीएस कुटे केंद्रीय डेपुटेशन को जिबा वर्तमान समय जो चर्चा लागि रहिछि एवं एई दुई ऑफिसर बीजेडी रो सरकार जते बेले थिला बीजेडी सरकार समय रे एई दुई ऑफिसर काम करूछन्ती बीजेडी पई बोली बीजेपी अभियोग आनिथिला। तबे वर्तमान समय रे देखिबा को मिलिछि जे एई दुई ऑफिसर को वर्तमान समय केंद्रीय डेपुटेशन को जिबा चर्चा लागि रहिछि एवं जते बेले बीजेपी सरकार को आसीछि शासन क्षमता को आसीछि सेते बेले दुई ऑफिसर गृह विभाग रे ओएसटी भाबे नियुक्ति करी एक प्रकार क्षमताच्युत करिथिला। तबे जहा देखिबा को मिलिला जे नुवा सरकार समय रे विभिन्न कार्यानुष्ठान रे शामिल हेबा को पड़िथांता बोली वर्तमान ए दुई ऑफिसर दिल्ली जिबा हठात समस्त को आश्चर्यचकित कर उभय बीजेपी और बीजेडी मध्य घमाघोट लड़ाई देखा मिली और बयानबाजी देखा मिली गणमाध्यम सामने। एपटे प्रथम जदि कहबा जे विरोधी दल मुख्य सचेतक बीजेडी वरिष्ठ विधायिका जे प्रमिला मल्लिक अछंती से कहिसंती जे प्रमोशन पाउथिबा ऑफिसरनकर बीजेपी सह भल संपर्क थिला डेपुटेशन रे जिबा एहा स्पष्ट होई सारिछि। सेबटे बीजेपी रो विधायक अशोक महांती काउंटर अटैक करी कहिसंती जे एही दुई ऑफिसरनकर पूर्वरु कहा सह लिंक थिला केउ सरकार लिंक थिला ताहा समस्त जानि छंती। तबे वर्तमान जदि कहबा उभय बीजेपी एवं बीजेडी एहा कुने बयानबाजी करूछंती। आशीष कुमार सिंह एवं डीएस कुटे जते बेले केंद्रीय डेपुटेशन रे जाउछंती एवं जो दायित्व दिया जाइछि जे आशीष कुमार सिंह आईटीबीपी रो आईजी भाबे नियुक्ति हेबे एवं डीएस कुटे बीएसएफ रो आईजी भाबे नियुक्ति हेबे एहा कुने वर्तमान समय रे चर्चा लागि रहिछि राजनीतिक महल रे। तबे एपटे जदि कहबा प्रमिला मल्लिक कहउछंती प्रमोशन पाउथिबा ऑफिसर मानको सहित बीजेपी रो भल संपर्क अछि एवं जते बेले आशीष कुमार सिंह एवं डीएस कुटे डेपुटेशन रे जाउछंती ताहा एथुर स्पष्ट जणा पडुछि। सेबडे बीजेपी विधायक अशोक महांती कहउछंती जे ए दुई ऑफिसर को सहित कहार लिंक थिला पूर्वरु ताहा मध्ये समस्त जानि छंती। तबे कहबा जदी बीजेपी विधायक अशोक महांती बीजेडी को इंगित करी कहउछंती एवं बीजेडी सरकार रे जते बेले थिला सेते बेले दुई ऑफिसर केते बीजेडी पई काम करिसंती निर्वाचन समय रे ताहा को जणाई छंती गणमाध्यम सामने रे बीजेपी विधायक अशोक महांती। तबे वर्तमान समय रे डिसेंबर 6 रे उभय ऑफिसरनकर केंद्रीय डेपुटेशन निष्पत्ति को केंद्र मोहर मारिथिला एवं मोहन सरकार उभय को गृह विभाग रो ओएसटी भाबे बदली करिथिले। वर्तमान समय जो देखिबा केंद्रीय डेपुटेशन ने जाइथिबा आशीष कुमार सिंह एवं डीएस कुटेଙ୍କ विरोध रे कोन अभियोग थिला। तबे उभय कुटे और आशीष सिंह निर्वाचन रे बीजेडी को सहयोग करुथिबार अभियोग मध्ये थिला। उभय डीएस कुटे और आशीष कुमार सिंह निर्वाचन रे बीजेडी को सहयोग करुथिबार अभियोग थिला एवं उभय अधिकारीଙ୍କ विरोध रे निर्वाचन कमिशन को पाखे फेराद होइथिला बीजेपी। आशीष सिंह मिथ्या स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई छुट्टी रे रहिबा सह बीजेडी पई काम करुथिबार मध्ये अभियोग थिला। निर्वाचन समय रे प्रशांत जगदेव को गिरफ्तारी रे कुटेंकर संपृक्ति थिबार मध्ये अभियोग थिला एवं निर्वाचन रे अनाधिकृत हस्तक्षेप नै कुटेंक विरोध रे अभियोग थिला। तबे ए सब थिला अभियोग आशीष कुमार सिंह एवं डीएस कुटेंकु नै। तबे वर्तमान जदि कहिबा जते बेले निर्वाचन पूर्वरु आशीष कुमार सिंह एवं डीएस कुटेंकु नै बीजेपी जो अभियोग आनिथिला बीजेपी जते बेले सरकार को आसिला शासन क्षमता को आसिला आशीष कुमार सिंह एवं डीएस कुटेଙ୍କ विरोध रे समिति किछि कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिनी। तबे आशीष कुमार सिंह एवं डीएस कुटेଙ୍କର जो प्रमोशन हैला से माने केंद्रीय डेपुटेशन रे गले तबे हा प्रमोशन ना पनिशमेंट वर्तमान समय रे हा बड़ा प्रश्न। तबे हम सहित ऑनलाइन रे जोड़ी होई रहिचंती वरिष्ठ सांबादिक राजनीतिक समीक्षक अक्षय कुमार साहू। सुनंतु अक्षय कुमार साहू प्रतिक्रिया। वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर डीएस कुटे एवं आशीष सिंह केंद्रीय डेपुटेशन को नहीं जिबा जोरदार चर्चा चली। एठी बड़ प्रश्न उठुची जते बेले बीजेपी अभियोग आनिथिला ई दुई ऑफिसर ऊपर निर्वाचन पूर्वरु एवं कहा जाउथिला कि बीजेपी सरकार रे आसीबा परे किछि बड़ कार्यानुष्ठान निया जिवो एमानक ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान निया जिवो किंतु एठी समिति किछि देखा गला नै समिति परिस्थिति किछि देखा गला नै। प्रमोशन जदि कहबा प्रमोशन करा गला किंतु पनिशमेंट दिया गला नाही। तेबे आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइछन्ती वरिष्ठ सांबादिक एवं राजनैतिक समीक्षक अक्षय कुमार साहू। सर कौन कहबे?
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଏସ୍ କୁଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶିଷ ସିଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂସ ଚାଲିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏଏସ୍ ବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂସ ଚାଲିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଓଏସଡି ଅଫିସର ଅନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବା ବସା ଯାଇଥାଏ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଫିସର ଅନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ବସାଯାଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସର ଅନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଦରମା ବି ସେମାନଙ୍କର ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତଃ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ, ବସି ବସି ଦରମା ନିଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଦିନେ ବସେଇକିରି ଜଣକୁ ଦରମା ଦେଇ ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିମ୍ବା ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଦପଦବୀ ଦେଇପାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡେପୁଟେସନ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରମୋସନ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କର ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ବସେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇହେବନି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ହିଁ ରଖିହେବ, ରଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ ଯାଇଛି, ପଠାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କହିଦେବା ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଜ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତ ମାନେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଯାଇକିରି ବର୍ଡର ଜଗିବେ, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଇପିଏସ୍ ବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ବସେଇକି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଠି ଯଦି ନେଚର ଅଫ୍ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେ ହାଭ୍ ଗଟ୍, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆଇଜି ଲେବୁଲ ପାହ୍ୟାରେ ରହିବା, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରସ୍କାର ପୋଷ୍ଟିଂ ନୁହେଁ ବା ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ନ ହେଇସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ? ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂସ ଆର୍ ଅନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂସ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର ସିସିରେ ସେଟା ଲେଖା ହବ ଯେମାନେ ଏମାନେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମତ ରଖିବା ଯେ କିଛି କରାଗଲାନି, ପ୍ରମୋସନଟା ହେଲା, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରିଜୁଡିସିଆଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସିଜ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତଦନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଏଇଟା ଯିବ, ସେଟା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟିକ ଏଥିକାଲ ଲାଇନରେ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ହଉଛି ଯେ ଆଇଏଏସ୍ ବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିକିରି ବସେଇକିରି ଦରମା ଦେଇହବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବସିକିରି ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଯେ ଦେଶର ସୀମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ବସିକିରି ସରକାରଙ୍କୁ ଚଲଉଥିଲେ, ମାନେ ସବୁ ଯାହାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ନିଜର କହିପାରିବା ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚଉଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଜନତା ଭିତରେ ପଡିକିରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବା ଇଏ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଅନୁଶାସନର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଇଥିରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣିପାରିବେ whether they have been promoted or they have been rewarded or awarded or they have been put in the right place। ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଇ ଅଫିସର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଶ ସରଗରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଦୁଇ ଅଫିସରଙ୍କର କିଛି ବୁଝାମଣା ଥିଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ, ଆମର ଭିତରେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।